शिलचर रांगीखाड़ी तनरी रोड क्षेत्र के रहने वाले आफ्ताब हुसैन लश्कर के पुत्र 8 वर्षीय अफजल हुसैन लश्कर की एक अनोखी बीमारी होने पर परिवार सदस्यों में मातम का माहौल बना हुआ है और इस अनोखी बीमारी के इलाज के लिए 17 करोड़ रुपए की जरूरत है। परिवार सदस्य यह राशि एक साथ जुगाड़ नहीं कर सकते। साथ ही इस क्षेत्र में उसकी इलाज के लेकर सवालिया निशान भी है। 17 करोड़ रुपए के लागत से चिकित्सा को लेकर परिवार सदस्यों में मातम का माहौल बना हुआ है। मौत के साथ अफजल अपनी वक्त बिता रहा है। 8 साल के अफजल के सहयोग में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़कर आने के लिए अपील किया गया है। और तो 8 साल के निष्पाप इस बच्चे की चिकित्सा के लिए अगर कोई भी व्यक्ति सहयोग करना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में संपर्क भी कर सकते हैं। कई और पहलुओं के बारे में चिकित्सक ने जहां विस्तारित जानकारी दिया, वहीं अभिभावक आफ्ताब हुसैन लश्कर ने भी आम जनता से अपना अपील की और अपने बच्चे को बचाने के लिए लोगों से मांग किया। Hi, I'm Dr. Abhinav Rana, consultant neurologist at Manipal Hospital, Whitefield. This is about Afzal Hussain Lashkar, 8-year-old boy who has been diagnosed to have a rare genetic disorder called Duchenne's muscular dystrophy, which leads to weakness in the arms and legs. By the time they are 16 years old, they are wheelchair bound, they are bed bound and not able to walk. FDA has approved a new gene therapy called Elevidys, which helps kids with Duchenne's muscular disease, and it replaces that gene mutation, leads to a protein formation which can slower the progression of the disease. It's a very costly therapy, and I hope we all contribute to helping Afzal so that he can fight this illness with strength. Thank you. আমার নাম আফতাব হোসেন লস্কর। আমার বাসা রাঙ্গিহাড়ি তনি রোড। ছেলের বয়স হইল 8 বছর। তার নাম হইল গিয়া আফজল হোসেন লস্কর। তার রোগটা হইল মাস্কুলার ডিস্ট্রফি। এই রোগটা ধরা পড়ছে মণিপাল হসপিটালে আজকে থেকে 6 মাস আগে। তারা তোমার ট্রিটমেন্ট করছে, করার পরে কইছে এটা ইন্ডিয়াতে এই রোগের ট্রিটমেন্ট হইতো না, এটা ইউএসএ একটা হসপিটালে তারা রেফার করে দিয়েছে। তো এটা রেফার করার পিছনে খরচ আছে 17 কোটি টাকা তার চিকিৎসার খরচার জন্য। তো এটা আমার পক্ষে সম্ভব না। তো আমি আসামের জনগণের কাছে আমি আমার বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমি অনুরোধ করছি, আর আমাকে সবাই সাহায্য করুন আমার এই বাচ্চাটাকে বাঁচাইতে। আমি সবার কাছে ভিক্ষা চাইলাম, আমার বাচ্চাটাকে বাঁচাইয়া দেন। আমার আসামের মুখ্যমন্ত্রী স্যারকে আমি অনুরোধ করছি আমার বাচ্চাটাকে চিকিৎসা করার জন্য আপনি একটু সাহায্য করুন। আজকে থেকে 6 মাস আগে বেঙ্গালুরু হসপিটালে তার রোগটা ধরা পড়ছে, এখানে চিকিৎসা চলে। তারা এখন আর পারতো না, এটা এখন ইউএসএ তার ট্রিটমেন্ট চলবে। ইউএসএ তার গিয়া রেফার করছে। তারে চিকিৎসা করাইতে গিয়ে আমার 17 কোটি টাকার প্রয়োজন আছে। আমি তো সাধারণ একজন মানুষ, ছোটো মোটো আমার একটা পান দোকান, আমি এটা দিয়ে আমার পক্ষে সম্ভব না। আমার কাছে যা আসলো সব আমি জায়গা জমি বিক্রি করে আমি তার যতটুকু পারছি করছি। এখন আমার কাছে কোনো ক্ষমতা নাই।